Dahil humatigson ang inyong tigbalita, ania ang mga detalye. Ozamis ug San Juan nagkahiusa alang sa mas ligon nga panag-uban ug kalambuan, nagpirma sa Sisterhood Agreement. Ang good news na report. Nga nagtimaan sa pagsugod sa bagong yugto sa panag-uban o hiniusang ay kalambuan, opisyal nga pirmahan sa dakbayan sa Ozamis o ay dakbayan sa San Juan ang Sisterhood Agreement atol sa signing ang ipahigayon adlaw nga Huwebes, Hulyo 2, 2026 sa Ascenso Ozamis Session Hall. Labaw pa sa usa ka simbolikong panag-uban, ang maong Sisterhood Agreement nagpakita sa hiniusang paningkamot sa duha ka lokal nga mga pagangabhanan sa pagpaligon sa kooperasyon, pagpaambit sa labing maayong mga pamaagi o paghimo og mas daghang oportunidad aron mapauswag ang serbisyo publiko ug mapadayon ang malungtarong kalambuan alang sa ilang tagsa-tagsa ka mga komunidad. May nitong gidawat sa lokal nga pagamahanan sa dakbayan sa Ozamis ubos sa pagpanguna ni Mayor Sam Norman G. Fuentes, kauban si Vice Mayor Simplicia Beby Neri, mga sakop sa sangguniang panglungsod, City Administrator Rothesa Grace A. Uwano ug mga department heads. Ang delikasyon sa San Juan City nga gipanguluhan ni Mayor Francisco Javier M. Zamora. Mitambong usab sa mong seremonya si Governor Henry S. Waminal, kauban ang mga miyembro sa sangguniang panlalawigan ug mga mayores sa mga lungsod sa Tudela, Sinakaban ug Larin ug Vice Mayor sa Tangub City nga nagpakita sa ilang bugos nga suporta alang sa maong Sisterhood Agreement. Sa iyang mensahe, gipasiugdan ni Vice Mayor Neri nga ang maong kasabutan nagtimaan sa pagsugod sa usa ka makahuluganon ug malungtarong panag-uban nga magpaligon sa panaghiusa og mas lalom nga kooperasyon tali sa duha ka mga syudad. Today marks more than a formal signing of the document, but it is the beginning of a meaningful partnership between San Juan and Ozamis City. Sa iyang message of commitment, gipasiugdan ni Mayor Sam nga ang maong panag-uban magbukas sa mga bag-ong oportunidad, magpaligon sa intercity cooperation ug magtukod sa matulay sa panaghigalaay nga labaw pa sa mga geographical nga utlanan. Gipahayag pa ni Mayor Sam nga ang maong kasabutan dili lamang usa ka yano nga pagpirma sa mga dokumento, kundi usa ka pagtukod sa malungtarong pakigtambayayong nga nakagamot sa pagtahod sa matag usa. Hiniusang pangandoy ug nagkahiusang paningkamot alang sa kaayuhan sa katawhan. This partnership signifies that as we celebrate 78 years of existence, the city of Ozamis is at the same time opening doors of new opportunities, strengthening intercity cooperation and building bridges of friendship that transcends geographical boundaries. Far from being just a mere document signing, we are establishing a lasting partnership founded on mutual respect, shared aspirations, and the common commitment to the welfare of our people. Gipasalig usab ni Mayor Sam kang San Juan City Mayor Zamora. I am not in any way preempting, but whatever be the plans of our distinguished guest, he is rest assured that we will be with him, whatever is his. Samtang sa message of a commitment ni Mayor Zamora, iyang gipahayag ang kahinungdanon sa Sisterhood Agreement isip tulay sa pagkat-on gikan sa matag syudad, pagpaambit sa makasanatian ug labing maayong mga pamaagi ug pagpaligon sa panag-itinabangay. Ang dami nating pwedeng matutunan sa isa't isa. Gusto ko po matuto sa inyo. Ano ho ba yung mga magagandang ginagawa po ninyo sa Ozamis City na pwede namin gawin sa San Juan? At ganun din, yung munting nagagawa po namin sa San Juan City, nais din namin hong ibahagi sa inyo. Sapagkat walang sinong mayor makakapagsabi na alam na niyang lahat. All of us have something to learn from each other. Gipahayag usab ni Governor Waminal ang iyang bugos nga suporta sa maong partnership nga iyang giulagway isip usa ka makahuluganon nga inisyatiba nga nagpaligon sa relasyon sa nagkadaiyang lokal nga panggamhanan ug nag-abli sa dalan padulong sa hiniusang pagtubo ug kalambuan.
Today is the beginning of a partnership anchored on friendship, mutual respect, and a shared commitment to building stronger, more progressive communities. And now, with the city of Osamis, we continue to deepen and widen that bond of partnership. Human niini sunod nga gihimo ang reading and presentation of resolutions, opisyal nga signing sa Sisterhood Agreement ug ang exchange of tokens tali sa dakbayan sa Ozamis ug San Juan nga nagpakita sa ilang nilig-on nga panaghiusa ug hiniusang pananaw alang sa umaabot. Ang maong kasabutan nagtimaan sa pagsugod sa usa ka malungtarong pakigtambayayong nga nakaangkla sa hiniusang pangandoy ug kolektibong paningkamot sa pagtukod og mas lig-on nga mga komunidad pinaagi sa kooperasyon ug maayong pangagamhanan.